Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant la TVA. L'objet, l'objet de ce cas pratique, c'est déterminer la TVA due au titre du mois de septembre selon le régime d'encaissement et selon le régime de débit. On va lire l'exercice. L'entreprise commerciale ALML, placée sous le régime de la déclaration mensuelle de la TVA, met à votre disposition les renseignements suivants. Vente et encaissement du mois de septembre et décaissement, et décaissement, et décaissement. On a le travail à faire, comme on a déjà indiqué dans l'introduction, et que déterminer la TVA au titre du mois de septembre et selon le régime des encaissements, le montant net sont exprimé hors taxe, la TVA est de 20%. Préciser la date d'exigibilité de la TVA, déterminer la TVA due au titre du mois de septembre selon le régime de débit. Idem, premièrement, déclaration de la TVA de septembre N selon le régime, des encaissements. On va tracer toujours un tableau de 3 colonnes. L'un élément, l'autre calcul, l'autre montant. On va utiliser les encaissements et dans vente de marchandises, mais c'est une tâche à lèvres, 65 par virement et 35 dans 2 jours. إذا في سبتمبر بأن 115 ولكن شدينا 65%. إذا نديرو vente de marchandises تين 15000 ضربة 65% ونضربوها في 20%. إذا فوالا شوفوا إذا فوت دو برودوي فيني 170 توتاليتي بار شهر إذا 170 في 20. إذا vente
215,000 25 في 20 كتجي 27,950. 27,950. إذا 17 كتجي 34,000. نجمعو التوتال 27,950. فوالا 27,950 زائد 34 كتساوي 61,965. فوالا هنا ديجا. إذن دابا نشوفو حاجة قلنا TVA récupérable décaissement. Il y a TVA récupérable. Il y a deux types de TVA. TVA récupérable sur immobilisation. Achat d'un ordinateur payé en totalité. Et d'un achat d'un ordinateur. Il est hors taxe multiplié par 20%. Je vois deuxième opération s'il y en a. Et d'une acquisition d'un bureau payé au comptant. Et d'un achat d'un bureau. Général. Payé en totalité. Et d'un achat de marchandises non jour honoraire, achat de matières frais. Et d'un atteint jour. Et d'un même de calcul. Et d'un 25 في 20 5000 والآخر 20 كتجي 4000. إذا التوتال كتجي 8000. Après نديرو TVA récupérable sur charge. يا رب يا رب. إذن achat de marchandises 60%. إذن 50 60 في 20. achat إذن achat de marchandises. إذا شحال achat de marchandises 50 في 60. إذن achat de marchandises. Acquisition d'un bureau. شوفوا لا excuse me. achat de marchandises agio bancaire prélevé. إذن مثلا prélevé 10%. agio bancaire يعني كيهزو نيشان. نشوفو حاجة أخرى agio honoraire 30 payé au comptant par chèque bancaire. إذن
honoraire de إذا شحال الإكسبير كونطابل عندنا 30,000 on fait voir achat de matière à crédit ندير والو achat de matière rien téléphone en espèces شغلنا تليفون هذا 5000 20%. إذا ليسبيس أتدوني إذا شوفو شحال الكالكول خرج بعدا إذا يخرج 1000 إذا أتدوني 833 أبري نصاوبوها لأن أون إسبيس شوفو اش كاين إلكتريسيتي 6000 أون إسبيس 6000 إذا هادو أون إسبيس بلاتي إذا 5000 في 26 كتجي 6000 1200 30,000 كتجي 6000 كاين والو هادي 834 800 833 إذا نيفيكتوي الكالكول 6000 زائد 1200 زائد 6000 زائد 833 زائد 833 ألف 14,866 لاش 13,200
Voilà. D'abord, إذا مكاينش كريدي دو TVA d'après l'énoncé، إذا نديرو هيا كريدي دو TVA كتجي 61,950. إذا لأن TVA فاكتور moins TVA récupération moins TVA moins كريدي دو TVA يساوي TVA due. إذا 61,950 ناقص pardon ici third moins 14,806 كتجي 38 0 84. إذن 38,400 درهم. إذا l'éligibilité TVA due sub et versé avant le octobre. Et voilà, on a terminé. Deuxième question. Des déclarations de la TVA de septembre N selon le régime إذا d'après le cours إذا سيتغير إذا نديرو le même calcul ولكن اللي غيتغير هو الTVA facturé et
إذا نحسبوا لا فاكتوراسيون يعني ليك حاجة كونطابيليزا. إذا يكون لو ميم طابلو، أنا نعملو حسنتو ليا باش ما تعجبوش، يكون لو ميم طابلو واللي يتغير هذا صافي. وهذا 215 و 170 تجي هنا إذا 215 تجي 43 صافي. الآخرين يبقى لا ميم، ويجي هنايا 43 زائد 34 يجي 77 ويتغير هذا. إذا نعاودو الكالكول. إذا 77,000 ناقص 9,000 ناقص 14,866 53,134. لأن فوقاش تغير التيفيا دوكا إلا كانت البيمون باغ إفي، صافي دي بابي أ أور ولا ليد دو شونج ولا أواغونت. إذا مكاينش، إذا يولي إذا تكون نفس الجواب. إذا لا تيفيا إكزيجي بلوتي دو موا، ولكن يتغير. إذا تغير المونطون. Voilà, on a terminé cet exercice avec les deux régimes. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Jusqu'à prochaine vidéo, Inch'Allah.